Maliniti filɛbagaw an tɛ sɛgɛn lajɛli la su ani tile ani ɲakuma bi ye tarata ye mai kalo tile 19 san 2026 an ka bi kunnafoniw bɛ tali kɛ min na Niger armée ye kɛlɛbolo kura 2 sigi sen kan o kɔfɛ kuran kun tɛ Côte d'Ivoire aéroport international Félix Houphouët-Boigny kɔnɔna la kunnafoni walawalen aw bɛna sɔrɔ an ka kunnafoni kɔnɔ. kunnafoni fɔlɔ o bɛ tali kɛ lakanako kan Niger ye kɛlɛbolo kura belebele 2 sigi ni wagati laban nin na fɛn min ye AES militaire ye o kɛlen don ka wulikajɔ sabati walasa ka se ka banbagaci kɛlɛ o ci ka bɔ jamana kɔnɔna la o senfɛ fɛn min ye Niger armée ye olu ye kɛlɛbolo kura 2 sigi Niger kɔrɔyan fanfɛ dugu min bɛ yen nɔ ni o ye Agadez ye Agadez région ni ale ka bon ni Niger kɔrɔyanfan région bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛbolo kura 2 sigira nin yɔrɔ kofɔlen in na nka kɛlɛbolo min ni ale tun bɛ opération kɛ nin yɔrɔ in na o de ye opération Garkuwa ye opération Garkuwa ale de tun kɛlen don ka Agadez région o territoire o sécuriser ni ye Agadez yɛrɛ région ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ka bon ni Côte d'Ivoire ye siɲɛ 2 ni territoire belebeleba min filɛ nin ye Niger armée ye kɛlɛbolo kura 2 de sigi nin yɔrɔ kofɔlen in na ni o kɛlɛbolo o fɔlɔ tɔgɔ ye opération Akarasi a filanan o de ye opération Kilafuki ni opération belebele 2 minnu filɛ olu de bɛna Niger kɔrɔyanfan nin yɔrɔ in ale lakana bɛ wagati min na i ko sisan ka kɛ ni Niger armée ka opération ye ka ta mai kalo tile fɔlɔ kana bila mai kalo tile 15 la Niger armée sera ka banbagaci caman faga o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la opération nia min bɛ Niger kaw fɛ yen opération kɔnɔna la banbagaci 3 olu nana ni u ka kɛlɛkɛminɛnw ye ka yɛlɛ k'a fɔ olu bɔra banbagaciya la barisa olu minɛra banbagaciya wale la u nana ni u ka marifakisɛw u don finiw fo ka taa se kɛlɛkɛminɛn wɛrɛw ma ka na o di Niger armée ma ka yira k'a fɔ olu bɔra banbagaciya la ni maa ninnu olu bɔra yɔrɔ min na o de ye Torodi ye o kɔfɛ opération nia kelen in kɔnɔna la fɛn min ye Niger armée ye olu ye banbagaci 2 o faga ni o kɛra Bosin ye ni opération belebele fɛnɛ in ale kɔnɔna la banbagaci 19 olu fagara taara Takuwa Niger télévision ba ye ni jannu olu fara ɲɔgɔn kan an ka janko lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Face à l'évolution des menaces sécuritaires et à l'immensité du théâtre d'opération sahélo-saharien, l'opération Garkuwa a été restructurée afin de gagner en efficacité, en réactivité et en coordination opérationnelle. Cette réorganisation a conduit à la création de 2 états-majors tactiques d'opérations distincts, Akaras, couvrant les départements d'Arlit et d'Iferouane, et Klafoki, désormais chargé du département de Bilma. Ce redimensionnement tactique répond à la nécessité de densifier le maillage sécuritaire, d'optimiser le commandement de proximité et de mieux faire face aux menaces multiples dans cette vaste zone désertique. Néanmoins, si les appellations changent, les missions restent les mêmes, à savoir protéger les populations, sécuriser le territoire et maintenir une pression opérationnelle constante sur l'ensemble de la zone. Du reste, les opérations se poursuivent normalement à travers l'ensemble du territoire national. Voici une synthèse des faits saillants de la première quinzaine du mois de mai 2026. Sur la rive droite du fleuve Niger, au sein de l'opération NIA, dans la dynamique de reddition entreprise depuis un certain temps par d'anciens combattants mercenaires, 3 autres ont fait acte de capitulation auprès des autorités militaires de Torodi. Les repentis ont remis un important lot de matériel, comprenant notamment 3 fusils d'assaut AK-47, 11 chargeurs, plus de 300 cartouches de calibre 7,62 par 39 mm, 3 tenues treillis, 4 radios Motorola, une paire de Rangers, 2 porte-chargeurs, ainsi que divers effets vestimentaires. Les plus hautes autorités de l'État saluent cet acte de repentance et réaffirment leur engagement en faveur du retour à la paix et à la stabilité. Elles exhortent les autres égarés à emprunter la même voie dans l'intérêt supérieur de la nation. Au registre des opérations, le dimanche 10 mai 2026, aux environs de 13 h, un détachement de FDS en patrouille a pris à partie 2 mercenaires circulant en moto à proximité de la mare de Bossier. Les 2 criminels ont été neutralisés et leurs motos détruites sur place. Auparavant, un autre détachement d'FDS a mené une reconnaissance offensive en direction du village de Taratakou le samedi 2 mai 2026. Cette action ciblée a permis de neutraliser 19 mercenaires et de récupérer leur matériel.
kunnafoni filanan san gouverneur ye bolimafɛnw boli interdit san mara kɔnɔna la ka ta sufɛ 21h30 ka taa bila sɔgɔma 6h du matin na san gouverneur ni o ye colonel major Ousmane Sangare ale décision ta décision min kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ fɛn min ye bolimafɛn olu bolili ye san mara kɔnɔna la ni o ye moto ale ni mobiliw ye ka taa sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 21 wagati 21h30 fo ka taa se 6h du matin ma ko olu bɛɛ lajɛlen bolili ka jɔ communiqué min ni a ye a kɛ kunun ka communiqué signé o wagati kelen an ye kunnafoniya sɔrɔ ka bɔ san ka yira k'a fɔ fɛn min ye sifin dɔw ye ni olu tun bɛ kɔɲɔ la samedi su ka doja dimanche la ko farapu kɛra olu kan ka u to u ka kɔɲɔyɔrɔ la kunnafoniya min ni an ye a confirmation sɔrɔ ka bɔ studio tamani yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya studio tamaniw ka correspondance min ni o bɛ sankaw fɛ yen nɔ o ye nin confirmer ka yira k'a fɔ san dugu min bɛ yen nɔ ni o ye tɛnɛ ni ale fana bɛ to ka mariage collectif kɛ sifin dɔw ni olu tun bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛ de la ka taa samedi su ka doja dimanche la farapu kɛra nin ma ninnu kan min kɛra sababuya ye maa 7 olu tora a la cɛ 3 ale ni muso 4 olu fatura a la ko fɛn min ye maa caman ye olu fana joginna a senfɛ kunnafoniyaw fana a yira k'a fɔ so caman ale ni bagan caman olu fana touchera a ko kɔnɔna la maa minnu ni olu joginna nin farapo in ale senfɛ olu bɛ san dɔgɔtɔrɔso la furakɛli la an bɛ wagati min na i ko sisan ber denmisɛnninw ko Mali fɛn min ye Africa corps militaire ye ni o ye Russie militaire minnu ni olu bɛ ka Mali dɛmɛ banbagaci kɛlɛ la ni militaire ninnu olu tun bɛ patrouille la berkaw fɛ yen nɔ patrouille min kɔnɔna la denmisɛnninw bɔra min kan u tun bɛ nin tigɛrɛ ye u tɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ Mali o bɛ a yira k'a fɔ nin denmisɛnnin ninnu olu tɛ foyi dɔn ni Mali tɛ olu ka laɲini de ye bi fɛn min ye kɛlɛ ye o ka ban ka bɔ jamana kɔnɔna la walasa olu bɛ se ka lafiya cogo min na ni ja min filɛ nin ye Africa corps maaw de ye nin ja in olu bɔ ni ka bila kɔ bɔlɔlɔ siraw kan an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Все, Гриш, давай по машинам едем домой. Operation Gun! 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 Very, very much! You can't advance! Advance! Mali! kunnafoni sabanan Niger ka pétrole bɔyɔrɔ kɛra a yɛrɛ ta ye a bɛ kalo wɔɔrɔ bɔ bi fɛn min ye Niger ale ni Chine ye olu gannen bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka d'a kan kabini san 2026 daminɛ la contrat min o tun bɛ Niger ale ni Chine cɛ pétrole bɔko la o contrat o banna o kɛlen kɔ fɛn min ye chinois ye olu ye a yira k'a fɔ ko ni contrat min tun bɛ sen na ko Niger tun man ka a minɛ olu la ko o tun kan ka to k'u ka pétrole bɔ a bɔcogo la Niger gouvernement ye a yira k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ o la Niger ye a ɲini k'a fɔ ale ka pétrole bɔli ale bɛ a bila marché international la ni maa o maa ni e sɛbɛ don walima ni maa o maa ni e bɛ fɛ n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'i ka na aw ka jɛ ka contrat signé kɛlen chinois y'u senfa biribiri ka boli ka na walasa u bɛ se ka segin contrat kan cogo min na kunun tɛnɛ mai kalo tile 18 Niger ale ni chinois u jɛra ka segin ka nin contrat ale la kuraya nka o ni a ta o ta Niger gouvernement ye laɲini dɔ de kɛ u fɛ barisa fɛn min ye a fɔlɔ pétrole min ni o kun co bɛ bɔ Niger ka taga Benin port la o pétrole i b'a ye k'a fɔ Niger tun bɛ dollar 27 o de sara ni co in ale tɛmɛli kun kan nka dɔ binna ka bɔ o la Niger ale bɛ dollar 15 o de sara ni pétrole ninnu olu siraw olu bɔli la o ni a ta o ta o bɛ a yira k'a fɔ san kɔnɔ Niger tun bɛ se fɔ wari miliyari 60 o de binna ka bɔ Niger kan nka n'a tun bɛ 27 in sara dollar la o tun tɛ bin ka bɔ a kan Niger gouvernement ye a yira k'a fɔ entreprise min ni ale ka baara tun bɛ bɛn ni pétrole bɔ ma ale ni co bɛ tɛmɛ ka taga Benin port la ko Niger ka foyi tun tɛ a la ko u tun dan ye ni tun ye pétrole bɔ u bɛ a ɲini Niger gouvernement fɛ Niger gouvernement mana ka prix fɔ u bɛ feere kɛ ni kana Niger gouvernement ka wari segin a ma Niger gouvernement de ye a yira k'a fɔ ko o tɛ kɛ bilen o la ni u ye pétrole bɔ 100 sara la bariko 45 o de bɛ di Niger ma o bariko 45 la Niger ye a yira k'a fɔ pétrole min ni o bɛ di olu ma olu b'a feere cogo min y'u ja mɔgɔ min y'u ja u bɛ a feere o ma o kɔfɛ Niger gouvernement ye a yira k'a fɔ poste dɔw bɛ yen nɔ u ka cakɛda ninnu kɔnɔna la fɛn min ye Niger ka ye o 18 de bɛ nin poste ninnu kɔnɔna la Niger gouvernement ye a yira k'a fɔ ko ka dɔ fara o kan ko fɛn min ye maa 85 ye o de ka taa nin poste ninnu bɛɛ lajɛlen kelen kelen na wa Niger gouvernement ye a yira fɛnɛ k'a fɔ fɛn min ye sarako ta fanfɛla ye maa minnu ni olu bɛ bɔ Chine jamana wɛrɛ kan ka na ni a bɛ fɔ olu ma ko rapatrié olu bɛ sara
sara min na ani Niger ka minnu bɛ baara kɛ ni poste ninnu na ko olu saraw tɛ kelen ye a ko u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka taa nin wagati in na kɔtara siyelen fɔ bi Niger ka fɛn fɛn ni u bɛ baara kɛ nin poste ninnu na ni u ni maa minnu ni olu rapatrié la chinois ninnu na u bɛɛ lajɛlen ka sara ka kɛ sara kelen ye ni kɔtara ninnu bɛ signé wagati min na fɛn min ye Niger ministre des affaires étrangères ye ni o ye Bakari Yao Sangare ale tun bɛ yen ni kɔtara in signé yɔrɔ la kɔtara in signé kɔfɛ a nisɔndiyalen bɔra ni ka laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ nin ye avantage ba ye Niger bolo Niger ma deli ka avantage min ɲɔgɔn sɔrɔ a ye laseli min kɛ an ka jan ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Le protocole que nous venons de signer consacre en faveur de notre pays des avancées substantielles. Donc, comme je le disais tout à l'heure sur le tarif de transport, le tarif de transport du peuple d'export est ramené de 27 à 15 $ par baril, soit 106 millions de dollars d'économie, soit environ 60 milliards de francs CFA d'économie pour l'État du Niger sur une période de 12 mois. Sur la participation de l'État dans WOPCO, alors que l'État du Niger ne détenait à ce jour qu'une participation effective dans WOPCO, l'accord de participation est désormais acquis pour une participation de 45% dont les modalités commerciales seront négociées dans un bref délai. Sur le rapatriement des recettes d'exportation, les parties se sont accordées sur le rapatriement des revenus issus de l'exportation du pétrole brut, qui mettra fin à une anomalie historique au bénéfice direct de notre économie nationale et de nos institutions financières. Sur le contenu local est fortement consolidé à travers deux leviers majeurs. D'abord, par la nigérisation des postes chez les sous-traitants de la CNPC, ce taux passera de 18 à 85% à l'horizon 2030, créant ainsi 452 nouveaux emplois au profit des Nigériens. Au sein des sociétés opératrices, la nigérisation atteindra à la CNPC 60% des postes de management et 90% de l'effectif global. À WOPCO, 60% des postes de management et 80% des postes d'exécution, et à SORAS, 85% de l'opérationnalisation de la raffinerie par le personnel national. Ensuite, pour la sous-traitance au profit des entreprises nigériennes locales, créée, portée à 40% chez la CNPC et WOPCO et à 70% chez la SORAS. Sur la grille salariale, pour la première fois depuis près de 20 ans, dans le secteur pétrolier nigérien, des salaires de base du personnel expatrié et du personnel nigérien ont été harmonisés. Le régime des indemnités sera quant à lui défini dans le cadre d'une convention collective du service pétrolier dont la négociation sera conduite par son Excellence Madame la Ministre de la Fonction publique du Travail et de l'Emploi avec l'ensemble des parties prenantes. An bɛ to Niger gouvernement ye décision ta soko la ko ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ dɔ fara i ka so prix kan ko nin ye o bannen ye a ko maa minnu ni olu bɛ so min ni o ye soden 2 ye ko maa minnu ni u bɛ o di o so ka na tɛmɛ 7,000 kan ka taa se 8,000 ma ko so ka na tɛmɛ o kan ko o kɔfɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni an b'a fɔ olu ma ko F3 ni o ye salon chiyɔn kɔnɔna 2 cuisine ɲɛgɛn kɔnɔna fo ka taa se terrasse ma ko ni maa minnu bɛ olu so di o so o ka bɔ 10,000 ka taa se 16,000 ma ko u ka na tɛmɛ o kan Niger gouvernement ye a yira k'a fɔ maa o maa décision talen kɔfɛ ni e tɛmɛna ni wari kofɔlen ninnu kan ko ɲangata bɛ bi i kan ko barisa ka wuli ka dɔ fara i ka so sara kan k'a fɔ ko e ni maa min b'i ka luwanse la e ni o bɛ kɛlɛ la walima ko fantanya b'i la ko ka dɔ fara i ka so sara kan ko nin ye dan sigilen o la maa o maa ni i minɛra o wale la ko i bɛ datugu polisi la. Kunnafoni naani na Côte d'Ivoire aéroport international Félix Houphouët-Boigny bɔra ni ka yafadali kɛ dimanche don courant tigɛra ni aéroport kofɔlen na ka ta 7h la fo ka taa se 20h ma i b'a ye k'a fɔ maa o maa tun bɛ aéroport kɔnɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka tagama dibi la aw tun ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na dibi la u ye heure 3 de kɛ avion si tun tɛ se ka wuli avion tɛ se ka jigin misali la avion ni e tun bɛ ka bɔ yɔrɔ la ka na Côte d'Ivoire aéroport la e tɛ se ka na wa avion minnu tun kan ka bɔ Côte d'Ivoire ni ka taa fan wɛrɛ fɛ olu si tun tɛ se ka wuli kɛlen Côte d'Ivoire opposant min bɛ yen nɔ ni o ye Awa Dombolo ye ni ale Laurent Gbagbo masuriya mɔgɔ ye ale
yira k'a fɔ ko audit kan ka kɛ Côte d'Ivoire aéroport kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko wari min bɛ d'u ma san kɔnɔna la ko wari in bɛ taa min kɛlen bi sɔgɔmada in na cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ ni aéroport in ale baarali ma olu bɔra ni ka communiqué min kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ ko u bɛ yafa dali kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la degun sera maa minnu ma barisa ko maa dɔw olu ka avion ma se ka wuli ni ka taa u ka ciw kɛ ka segin ko maa wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen ni olu tun bɛ ka baro bɛ la ka na ko olu ka avion fɛnɛ ma se ka jigin a d'a kan kurantigɛ tun bɛ u fɛ yen nɔ communiqué in kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ ko u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan ni o ye ka dispositif bɛɛ kɛ walasa ni ɲɔgɔn wɛrɛ ka na kɛ bilen ko barisa ko groupe o bɛ u bolo a ko nka ko dɔgɔkun tɛmɛlen kurantigɛ fanga bonyana Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ kosɛbɛ ko o de y'a to u kɛlen ka groupe kala dɔrɔn panne de nana groupe in na a ko nka u ye dispositif bɛɛ lajɛlen ta ko ni ɲɔgɔn fila o tɛ kɛ ko u bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni a ta o ta maa dɔw bɛ ka bɔ ka kuma k'a yira k'a fɔ halisa ko ni kurantigɛ olu tɛ se ka a faamuya ko barisa maa dɔw kun kan ka wuli ka taa u ka contrat signé ko ni heure 3 kɛ ka sɔrɔ i ma se i ka contrat o bɛ annulé ni maa wɛrɛ bɛ o signé i nɔ la maa dɔw ko olu tɛ se ka nin wale ale faamuya dɔw fɛnɛ a ɲini k'a fɔ ko nin ye jamana belebeleba min ni a bɛ k'a ka développement ko kuma fɔ ko aéroport den kelen dɔrɔn man ka kɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛ se k'ale dɔ ɲini Yamoussoukro fɛ yen nɔ o la hali ni aéroport kelen ale ma baara kɛ tɔ kelen o bɛ se ka baara kɛ o la maa dɔw ko nin bɛ a yira k'a fɔ ni aéroport kelen o jɔra o kɔrɔ jamana kɔnɔna bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ barisa avion tɛna se ka wuli kuma tɛ ka avion jigin ko mɔgɔ bɛ taa ka ci la. Plus d'électricité à l'aéroport Félix Boigny depuis 15 heures. Nous sommes à 18h15. Plus d'électricité complexe. Donc tous les vols retardés et voilà, aucune communication, il n'y a rien. Vive l'émergence. kunnafoni duruna togo gouvernement ye visa ko wili ka bɔ farafiden bɛɛ lajɛlen kan ko farafi o farafi ni e bɛ fɛ ka wuli ka taa tagamara togokaw fɛ ko fɛn min ye visa ko ye o binna ka bɔ e kan fɛn min ye togo ministre de la sécurité ale ye communiqué kɛ kunu tɛnɛ communiqué min kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ko togo jamanakuntigi ale décision min kɔnɔna la ni o ye farafiden o farafin ni e bɛ fɛ ka wuli ka taa togo ko a ma se e ka visa ɲini bilen a ko n ko o de ye keleya ye ko nka ko i b'a ye k'a fɔ farafiden minnu ni olu bɛ fɛ ka taa farafi jamana wɛrɛ kan olu bɛ ɲani ka u ka visa ɲini ɲani u ka tagaliw la ko o tɛ kelenya ye ko nin min filɛ nin ye a lawulila kelenya de kama barisa ko Afrique bɛɛ lajɛlen ye kelen ye farafiden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko maa o maa ni e bɛ taa Togo a ma se e ka taa visa ɲini bilen nka i ka papier bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ɲɔgɔn kan ni i ka vaccination papier ye ani papier wɛrɛ minnu ni mɔgɔw bɛ jɔ olu la i kan ka papier bɛɛ lajɛlen o fara ɲɔgɔn kan ko o ni a ta o ta visa binni ka bɔ i kan o t'a to n'a sɔrɔ polisiw kan ka i minɛ polisiw bɛ i minɛ i ka tagama olu senfɛ nin communiqué in ale kɛra ka bɔ Togo gouvernement yɔrɔ ni o kɛra kunun tɛnɛn sɔgɔmada fɛ. an bɛ to tagamako kibaruyaw kɔnɔ halisa fɛn min ye Vladimir Poutine ye ale kan ka taa taama la chinois fɛ Chine Vladimir Poutine ale kan ka don Chine bi tarata wagati min na dugu bɛ ka tila an fɛ yan Bamakɔ an bɛ wagati min na i ko sisan Chine capitale ni o ye Pékin ye min ye Russie drapeau ale ni Chine drapeau ye o bɛ sanfɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka se ka Vladimir Poutine ale kunbɛn Vladimir Poutine yanni ale ka wuli a ye déclaration kɛ déclaration min kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin tagama in ye ko u bɛna bɛn kuma de kɛ a kɔnɔna la bɛn ka se ka o sabati diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a ko o bɛn min filɛ nin ye o décision min na ta Chine ale ni Russie de fɛ chinois fɛ yen nɔ Vladimir Poutine ye a yira fɛnɛ k'a fɔ ko a ka tagama ninnu olu kɔnɔna la fɛn min ye accord commercial fɛnɛ ye BRICS jamanaw kɔnɔna la ko u bɛna o kuma kɛ fo ka taa se min ye coopération de traité de Shanghai o fɛnɛ kuma bɛ a la hakilina jiginna Vladimir Poutine ale bɔra Chine a tɛ hali san kelen bɔ fɔlɔ ale bɛ ka segin tuguni ka taga Chine nin wagati in na dɔgɔkun kelen États-Unis jamanakuntigi Donald Trump ale bɔlen kɔfɛ an b'an ka bi kunnafoni o kuncɛ ni dɔlɔntako ye Mali ale bɛ poule ka kɔnɔna la CAN 2027 min ni o bɛna taa jamana saba o ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Kenya Uganda ale ni Tanzanie ye nin CAN min ni ale éliminatoire tirage olu kɛra Mali ale ni jamana minnu bɛna bɛn ni CAN éliminatoire kɔnɔna la barisa Mali ale de ye a ka poule ɲɛmaa ye ni o ye poule ka ye Mali ale ni yɔrɔ minnu bɛna jouer o de ye Cap Vert Uganda ale ni Libéria Mali ka nin poule in kɔnɔna la Mali ni ninnu de bɛna jouer o kɔfɛ fɛn min ye AES jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger ale taara a yɛrɛ sɔrɔ poule A o de kɔnɔna la poule A in kɔnɔna la Niger ale ni maa minnu bɛna jouer o ye Niger ye Maroc Gabon fo ka taa se Lesotho ma Niger ni olu de bɛna jouer Niger kɔfɛ fɛn min ye Burkina ye Burkina ale nana a yɛrɛ sɔrɔ poule F la poule F min ni o ɲɛmaya bɛ ale bolo Burkina ale ni maa minnu olu kan ka jouer o ye Benin Mauritanie ale ni Centrafrique nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an ka foli bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ k'an lajɛ ni ka bɔ Burkina aw kan bɛ wagati wɛrɛ先走。
Ama daw kulo kan afo mali nusu ko kuna fon habisoro goro kelim nani wakati na ode YouTube sanfele awle YouTube konna ka tape Mali News TV awanga ki waro bela jelen soro yenno abisega abone anga chaîne na kasiga kuna fon la ki ka bo ka di o mali ni kuna fon jele Mali News ma go be ago de mola abisega de la se ama anga ne ke jutu sira fe no e bi kono ton ani kele muga ani kele binani bishegi ani nani